দেখুন মাত্র 14000 এটা সেটা 14000 14000 রে ফুল টিস্যু দেখুন পিনিতে বেলে 20-25 হাজার টাকা ফুল টিস্যু লেখা লাগু দেখুন মাত্র 14000 টাকা দেখুন পুরো গোল্ডেন শাইনিং আছে দেখুন 14 শাইনিং সেম রহবা বাট ইনু আমার জনা যাচ্ছে সেলিব্রিটি মডেল মানকর যেটা তার পছন্দ है हिसाब कलेक्शन ब्लाउज पीस तो वर्क এটা ওয়ার্ক দেখি নিবে জোরদার লাগে বহুত হি জোরদার বহুত হি হেভি ওয়ার্ক দিছে আর তার বডিটা দেখুন সবকনো ডিফারেন্ট ডিজাইন আছে দেখুন বহুত হি সুন্দর ওটা অলগা লাগু দেখুন মহুল বেটাটা দেখুন পিওর পাটা কলর ঠিক দেখুন ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন এই কালেকশন আপনারা 19000 টাকা আসবা 19000 টাকা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক মহুল বেটা শাড়ি আপনারা নেই পারবে ফুল টিস্যু চল ঠিক দেখুন পুরা কেতে গাঁর থিম দিয়ে দেখুন পুরা পূজা করজন এটা তার ব্লাউজ পিস কফি কালার করে আর বডি দেখুন অন্নদাতা বেলা কেন অন্নদাতা শাড়ি না দেখুন এটা হল চাষি দেখুন এটা হল জুতুচন এটা পলহার রুচন ধান দাউচন দেখুন ধান মরৌচন সবু টোটাল দেখুন টোটাল তাদের ধান কেন্দ্রে চাষ আছে সেটির উপরে নিয়ে আসছে সেটির দেখুন অন্নদাতা দেখুন কি চিন্তা প্রকার রয়েছে দেখুন রয়্যাল কালেকশন ফুল টিস্যু দেখুন এটা আপনারা নেই পারবে তার প্রাইস 27000 টাকা পড়বা যেন কাম জানি সাব কাম কে দেখি না তো দেখুন এর কি সাইজ বাঁধা আছে সেটা ফুল নেই পারবে नंबर 1 क्वालिटी पाटो शाड़ी का कॉटन शाड़ी सब प्रकार शाड़ी तांको दिनो अवेलेबल थी आंचल भी पूरा सुंदर डिजाइन देखो आंचल आ बॉडी देखो आंचल देखो कितने बड़ा सुंदर डिजाइन डाला तार बॉडी देखो कितने बड़ा खुड़ा रो थेगरी एटा 17500 एटा से युद्ध वाला शाड़ी को हमारे देखो से सैनिक माने भी अछन पूरा रेडी हिरो अछन देखो बहुत देखो चक्र ऊपर नर्तकी केंदा आ कंता दिसु देखो हाफ सुइटा भी बहुत ही बढ़िया रॉयल लागु कलेक्शन आंचल आ बॉडी देखो जेन माने खोजि जनी पाटो शाड़ी बेस्ट हबा देखो आपन पूरा देखुन सारी पसंद के जिन वैरायटी अछि जे सबको जुहार और फिर तरह स्वागत आम रेमुंडा भिलेज आउटे नुआ वीडियो के बर्तमान फेर गया पहुंचल निहारिका मेह नानी दुकान के जेन जगह आप सम्बलपुरी साड़ी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला सम्बलपुरी साड़ी बहुत ही सस्ता सस्ता दाम रे देखबार ले पाबे एड्रेस आउे बरगढ़ जॉर्ज हाई स्कूल खेलपड़िया पाखे ही सॉपटा अच्छे से एड्रेस तो से जानमा तो वीडियो के बिना काटिक आरंभ रू लास्ट तक देखो बहुत ही क्वालिटी वाला सम्बलपुरी हैंडलूम साड़ी दुकान में मिलती पाटो साड़ी नहीं सम्बलपुरी साड़ी A to Z कम दाम क्या सब प्रकार कलेक्शन आप बरगढ़ सहर में पूरा सस्ता रु सस्ता दाम दुकान नहीं पारबे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस से मिलूचे केन लोकेशन रही है आके देखमा तो वीडियो के बिना काटिक आरंभ रू लास्ट तक देखो बहुत ही क्वालिटी वाला सम्बलपुरी साड़ी देखमा खास निहारिका मेहर नानी दुकान बरगढ़ रू तांकर घरे ही जेन दुकानटा अच्छे देखुन आप देखुन किसी सब कलेक्शन देखबार ले पाबे देखुन एक से कलेक्शन सब गोटे देखुन कम दाम के साड़ी आड़ देखुन हैंगिंग भी कराई देखुन बहुत ही बढ़िया बढ़िया साड़ी मैंने देखुन देखबार ले पाबे हेले आजर वीडियो रे जेनटा देखबा देखुन सब पाटो साड़ी स्पेशल आ जेनटा धनुयात्रार वीडियो देखिला से टोटल सब देखाइला आजर पाटो साड़ी स्पेशल वीडियो पा तो जाओ तकुन पेरमा तो देखु फेर स्वागत जोहार जय मां समले तो आपन दुकान रो नाम एड्रेस कहि दो प्रॉपर दुकान रो नाम होची निहारिका मेहर संबलपुरी कलेक्शन एड्रेस है जॉर्ज हाई स्कूल फील्ड पाखे वार्ड नंबर 10 बरगढ़ महाराजा कॉलोनी साइड रे ही अच्छे जेनमा बरगढ़ रहन तो प्रॉपर आपन में जानि पगाबे जेनमा बाहरु आसुचन रास्ता जानबाले जदी असुविधा हबा तांकर जे नंबर दिया जे से नंबर रे कॉल कर देला आपन को गाइडेंस कर देबे जे आपन माने आराम रे गाइड कर दमा और जदी फिर भी नहीं पाला बेले रिसीव भी करे ना निजे एक रिसीव कर आनबे सब के आसी कर आपन माने आराम से तांकर के पहुंची कर आराम से देखि कर निया चॉइस करके नहीं पारबे जदि भी आसी ना पार ऑनलाइन भी सुविधा बहुत ही बढ़िया अच्छे जेंसी साड़ी भी देखुन पसंद लगा स्क्रीनशॉट करेंगे व्हाट्सएप नंबर में फोटो पठेकर एड्रेस पेमेंट देकर ऑनलाइन मंगाले आप घर जाए 3 ରୁ 4 दिन भीतर आराम से पहुंची जावा 3 ରୁ 4 दिन रे आराम रे पहुंची जाउ ओडिसा भीतर ऑल ओवर इंडिया रे भी डिलीवर करा होची आपन जेंसी जगह न थेकर आपन ऑर्डर करले आराम से पाई पारबे आ इटा तो देखुछ आपन शनिवार न वीडियोटा एथरो प्रत्येक शनिवार दोपहर 3 बजे जेंता आज देखुछन एंता ही एथरो तांकर वीडियो आसबा सेतले बोले हमर चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करतो एंड दाना धमाकेदार कलेक्शन सब दिन आपन देखबा ले पाबे तो जाओ बिना रिक्वेस्ट स्टार्ट करबा देखमा आज स्पेशल कलेक्शन देखमा आज प्योर पाटर देखमा देखुन केते बढ़िया कलेक्शन देखुन प्योर पाटर रे लाइट ऑरेंज कलर गुटे अछि ग्रीन कलर बॉर्डर आंचल आसबा देखो ना आंचल एटा ब्लाउज पीस प्लेन आसबा आओ बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लागबा देखुन ऑरेंज कलर रे अछि देखुन ग्रीन धड़ी आंचल रे बहुत ही बढ़िया लागबा त प्राइस केते कहले की एटा 16000 आसबा मात्र 16000 नानी जन साड़ी पिनि आज बहुत लोग पछराबे इंदा ई साड़ी अछि तो नहीं आज ई साड़ी ना न देखुन बाकी इंदा टाइप रा मिली जिबा हां इंता टाइप रा मिली जिबा 6 धड़ी 8 धड़ी मिली जिबा हमर व्यूअर्स माने जेंडा का पिनि देला का बहुत ही पछरासन ये देखो ना चल ब्लाउज पीस आइटाला पूरा बॉडी देखुन लेमन येलो रे अछि देखुन केते बढ़िया काम है पूरा गोल्डन शाइनिंग आउचे एटाला पाटो प्योर पाटो देखुन पूरा टिश्यू भलिया शाइनिंग आउचे बहुत ही सुंदर लागु देखुन आपण माने मगे पारबे 18300 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे खास बरगढ़ शहर निहारिका मेह नानीकर दुकान रो और इटा होचे हमर सबटु वायरल कलेक्शन देखुन एटा देखुन आंचल टी नुआ करा हिचे एटा हला त ब्लाउज पीस
এটা হলা পুরা বডি দেখুন হাতি কেন্দা দেখুন গছ কে ঝুনুছে আসেন যে চরে যান বসিছন সেটা উড়ুছন দেখুন পুরা থিম वाला শাড়ি দেখুন দেখলে কি আপন বুঝি যাবে দেখুন কেন্দা বি শাড়ি বানা হচ্ছে তার প্রাইস কেতে কইলে 18500 এটা বি দেখুন 18500 টাকা দেখুন স্পেশাল কালেকশন নেই পারবে নিহারিকা মেহনানিকর দোকান রু বরগড় শহর রু তারপরে দেখমা এটা येलो कलर रे এটা भी बहुत डिमांडिंग साड़ी टे এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন পাটর পুরা মানবার পড়ো যে কালেকশন রখিছেন বছা বছা দেখুন 18800 18800 টাকা দেখুন বরগড় শহরে বি দেখুন আপন মানে এতকি সস্তা সস্তা দাম রে এতকি বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি আপন মানে নেই পারবে नंबर 1 क्वालिटी पाट शाड़ी काना कॉटन शाड़ी सब प्रकार शाड़ी तांको दिनो अवेलेबल थेजी आंचल भी पूरा सुंदर डिजाइन टे देखो आंचल आ बॉडी देखो आंचल भी देखो केते बढ़िया सुंदर डिजाइन इडला तार बॉडी देखो केते बढ़िया घुड़ार थेगरी एटा 17500 एटा से युद्ध वाला शाड़ी को हमागर देखो से सैनिक माने भी अछन पूरा रेडी हिग्र अछन देखो बहुत बढ़िया लागला शाड़ी देखो गुडे डिफरेंट टाइप रो अछि देखो थीम रे रेट भी बढ़िया 17500 मात्र 17500 देखो एतकी बढ़िया सुंदर शाड़ी देखो मात्र 17500 अथवा अपन देखुछन एथर आप देखबार लगे पाबे निहारिका में नानी वीडियो प्रत्येक शनिवार दोपहर 3 बजे ये देखो आंचल आज तो पाट शाड़ी देखो नेक्स्ट वीडियो मान को कॉटन शाड़ी सब वीडियो मैंने अलग अलग वीडियो मैंने आप सब हफ्ता देखबार लगे पाबे देखो এটা भी 17500 এইটা भी দেখুন মাত্র 17500 রে আপনারা নেই পারবে হাতির ডিজাইন আছে দেখুন টেরাকোটার ডিজাইন আছে দেখুন তারপরে দেখুন पर्पल और ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन पर्पल और ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन আছে बहुत लोग खुजछन ई कॉम्बिनेशन टा এই কম্বিনেশন सब जगह रे मिले नहीं डिफरेंट अछि सबरु एक नंबर लागै देखुन साड़ी क्वालिटी देखुन आपण लाइट देखि जानि पकौ देबे केते लागुची जे एटा देखुन आपण मगै पारबे 17000 अछि 17000 टंका देखुन सुंदर कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया आपण जेंसी जगन देखुछन आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करले आपण घर जाय पहुंची जिबा यूनिक डिजाइन रो साड़ी के डबल बॉर्डर टिके जेन माटी के डिफरेंट टाइप रखुछन ताको ले कलेक्शन एटा कलर भी पूरा बढ़िया कलर टे बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अछि एक नंबर दिसुई देखुन साड़ीटा 18800 टंका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे वीडियो के लास्ट जाई देखुन एटा स्पेशल कलेक्शन अछि आ सरप्राइज भी अछि सरप्राइज कलेक्शन अछि सेटा के मात्र 14000 टंका रे फुल टिश्यू देखना 14000 रे खाली 14000 रे फुल टिश्यू सेटा वेट करतन केते बेला भी बाहरी पा देखले आंचल देखुन एटा भी देखुन गार थीम दिचे आंचल 22000 टंका रे ब्लाउज वर्क फुल टिश्यू 21 की 22 है 21 की 22 है ब्लाउज पीस वर्क फुल टिश्यू देखाबा देखुन बहुत बढ़िया लागबा देखुन कलेक्शन आपण नहीं पारबे एटा आसबा 17400 टका एटा देखुन 17400 टंका देखुन आपण नहीं पारबे तारपर देखुन बेबी पिंक रे ग्रीन धड़ी आंचल एटा देखुन आंचल बहुत ही बढ़िया लागुचे आ एटा पूरा बॉडी देखुन बेबी पिंक रे आ ग्रीन धड़ी आंचल एटा दुल्हन कलेक्शन ब्राइडल कलेक्शन भी कोसरा बहुत ही सुंदर लागु देखुन आपण माने ई कलेक्शन नहीं पारबे 17300 रेट भी बढ़िया अछि देखुन 17300 रे देखुन केते हेवी काम करा है जे प्योर पाटर कलेक्शन तारपर देखमा एटा भी ऑरेंज कलर रो अछि ग्रीन धड़ी आंचल एटा देखुन आंचल एटा हला पूरा बॉडी रे देखुन बहुत ही बढ़िया लागु देखुन आपण माने मगे पारबे एटा भी 17300 टका आसबा मात्र 17300 टका रे देखुन आपण माने पारबे आ जेन माने भी देखुछन जदी स्पीड देखाउ जे आपण फोटो मागबे भी जदी ऑनलाइन बुकिंग करबा ले चाहुछन आपन को मिली जबा आपन को वीडियो कॉल रो भी सपोर्ट मिलसी ने हां वीडियो कॉल भी करबा किंतु पार्टिकुलर 2 4 5 टा बेले हां ये स्क्रीनशॉट भी देले 4 5 टा फोटो भी दे हां जदी आपन पार्टिकुलर ई साड़ी रो पठौजन ई साड़ी रो भी आपन को फोटो मिली जबा आ सबतिर पठन देला जेतु बिजी रहसन सबतिर फोटो ना पठेना होइटा देखुन ताजमहल डिजाइन अछि आ केंता कलर अछि देखुन 17200 टंका देखुन आपन मान यूनिक कलेक्शन जेंटा कि देखुन आपन मान खुशन से कलेक्शन अवेलेबल छै एटा देखुन यूनिक डिजाइन एटा भी आसी वाला स्पेशल कलेक्शन माने स्पेशल कलेक्शन कलर भी स्पेशल है ये देखुन आंचल एटा पूरा बॉडीटा देखुन बहुत ही बढ़िया लागु या लग्जरियस लागु देखुन साड़ीटा आ कलर भी सबको अलगा लागु फुल टिश्यू वाला शाइनिंग फुल टिश्यू के भी टाइम पर लहरे दबा 17400 टंका देखुन आपण माने ई बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे एटा पर्पल आपण माने देखुछन बरगढ़ शहर रु निहारिका मेहनानीकर दुकान रु एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी आ आजर स्पेशल हला पाटो साड़ी रो कलेक्शन एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन एटा से जागरो साड़ी के नै से अलगा अछि देखुन तार डिजाइनटा टिके एंदा अछि से गमला लेखे एटा आसबा 16800 टका 16800 टका देखुन पर्पल रे अछि ग्रीन धड़ी आंचल एटा देखुन कलर देखुन साड़ी रो प्योर पाटर रो मानवार पड़बा कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया दी छिता बेस्ट लागु जे कलर कॉम्बिनेशन टा देखुन आंचल एटा हला पूरा बॉडी रे देखुन
কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন কলর কম্বিনেশন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন আপনার এটা মগাই পারবে 18500 18,500 টঙ্কার দেখুন আপনার নেই পারবে সুন্দর কালেকশন বহুত সুন্দর দিচ্ছে কলর সবকনু ডিফরেন্ট পিন্ধিথিবে বেলে গোটে সমস্তে পছন্দ তারপরে দেখুন এটা অরেঞ্জ কলর রে অরেঞ্জ আর তার ধড়ি দেখুন 6 ধড়ির আছে রামা গ্রিন কলর এটা দেখুন আচল এটা রামা গ্রিন কে বিনা যায় কি স্কায়ার বিনা যায় গোটে অলগা গোটে দুই তিন কম্বিনেশন রে আছে এটা 19000 টাকা 19000 টঙ্কা দেখুন আপন মানে এটা অনলাইন মগাবার প্রসেস বহুত হি আসান স্ক্রিনশট করুন তাঙ্কর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফটো পঠাউন আও অনলাইন বুকিং করুন আপনার ঘর যাক শাড়িটা পৌঁছে দিয়া হবা তারপর দেখুন এটা দেখুন রয়্যাল ব্লু আচল রে মেরুন কলর কম্বিনেশন তা বডি দেখুন পদ্ম ফুল ডিজাইন রয়েছে আসবা 15400 টাকা 15400 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে নেই পারবে এই কালেকশন বহুত হি সুন্দর লাগুছে কালেকশনটা তারপর দেখুন এটা 5 ধড়ি রয়েছে ট্রিপল সফটা ডিজাইন আছে দেখুন 5 ধড়ি রে আচল पूरा बॉडी देखुन এটা भी बहुत ही खास लागे कलर कॉम्बिनेशन भी এটা भी दुल्हन कलेक्शन कले भी बहुत ही 18800 18800 टंका देखुन आपण में नहीं पारबे प्योर पाटर देखुन ई हिसाबर कलेक्शन मिली जाउछे खास बरगड़ शहर रे এটা भी देखुन मोहल बेटा डिजाइन আছে না এটা পতর বেটা এটা পতর বেটা এটা দেখুন আচল आओ बॉडी देखो नहीं से मोहल बेटा है पतर तुला है हां মই পতর তুলা ভাবুলি দেখুন এটা মহুল বেটা শাড়ি है ওটা অলগা লাগু দেখুন মহুল বেটার দেখুন পিওর পাটা কলর টিকে দেখুন ব্লাউজ ওয়ার গাসবা ব্লাউজ পিস ফের ওয়ার গাসবা দেখুন কেতে সুন্দর লাগু দেখুন এই কালেকশন আপনার 19000 টাকা আসবা 19000 টাকা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক মহুল বেটা শাড়ি আপনারা নেই পারবে এটা গুলো দেখুন ছোট ছোট রে কাম হইছে দিল বলে অলগা প্রকার মহুল বেটার 3-4টা কলর আমার পাখে अवेलेबल আছে মহুল বেটা ফুল টিস্যু হাফ টিস্যু সবুতির अवेलेबल আছে দেখুন আচল এটা হলো তার বডিটা দেখুন তার টিস্যু পন্ড স্প্রিং রে গ্রিন কলর এটা 17700 টাকা 17700 টাকার দেখুন আপনারা এটা মগাই পারবে দেখুন কোণার্ক ব্লু রে রেড কলর কম্বিনেশন इधर भी 4-5টা কলর अवेलेबल আছে দেখুন কোণার্ক এটা দেখুন আচল আটা বডি দেখুন কোণার্ক भी দেখুন আর এটা মানে বহুত ही ডিমান্ডিং কালেকশন বহুত ही ডিমান্ড 17800 টাকা 17800 টাকার দেখুন আপনারা এটা মগাই পারবে কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন শাড়ি মানে আজকা আর যা পিওর পাটর স্পেশাল कलेक्शन आजिका देखुचा खास बरगड़ शहर नु निहारिका मेहनानी दुकान रू ये देखो आंचल हाँ देखो बैतर डिजाइन अच्छे आर सब बिहागरिया कलेक्शन देखो ये देखो चढ़े मैंने उड़ुचन केंदा बैतर काम ही देखो बढ़िया लगुचे क्लासिक कलेक्शन এটা 16000 টাকা 16000 তারপরে দেখবা ଗୋଟେ ক্লাসিক কালেকশন তার কলরটা স্পেশাল লাগছে পুরো ঝক 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 করতবা লাইট গ্রিন রে ডিপ গ্রিন র কম্বিনেশন আছে লাইট গ্রিন ডিপ গ্রিন র কম্বিনেশন আছে এটা দেখুন আচল এটা বডি রে দেখুন নর্তকি মানে থাই করে দেখুন কলর র জানা কাম হি জিনি সেতিলে বি শাড়ির সুন্দর বডি যাଉଛି ফুল শাইনিং থাই করে 17000 টাকা এটা তো পুরা সে টিস্যু লেখা লাগুছে লেভেন্ডার কলর বেশি আচ্ছা দেখুন এটা দেখুন পুরা দেখুন মার্কেটে কাহি দেখি বি নাথিবে দেখুন হে হে কালেকশন দেখুন তাকর ইনো মিলুছে আর কেন দিছুই দেখুন শাড়ির গুড 16000 টাকা 16000 টাকা পিওর পাটা দেখুন যেন লেভেল র মিলুছে দেখুন এটা ওটি বি ট্রিপল বর্ডার রে আসবে তারপর দেখমা ট্রিপল বর্ডার রে আছে দেখুন এটা তো টিস্যু বলিয়া সাইন তো টিস্যু ভাই দিছু যে বি টিস্যু ভাই যেনটা সিলভার কোটেড আছে এন্ডা এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন পিওর পাটা এটা बढ़िया लागो देखुन कलेक्शन 20200 20200 टंकार देखुन आपण माने मगे पारबे एक नंबर लागो कलेक्शन टा रॉयल ब्लू रे रानी कलर रॉयल ब्लू रे रानी कलर लाइनिंग ब्लाउज पीस आसबा এটা দেখুন আচল এটা হলা पूरा बॉडी रे देखुन रॉयल ब्लू रे रानी देखुन टेराकोटार चक्र थेगरी एंदा काम हि देखुन 18000 টাকা আসবা 18000 टंका देखुन आपण माने बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे তারপরে দেখুন ছোট ডিন্ডে উঠে আছে এটা রেড ধড়ি আচল সুন্দর দিচ্ছে বহুত লোক কপার সালফেট খুঁজছন কলরটা তাকলে এটা খাস কালেকশন 17000 টাকা আসবা 17000 टंका দেখুন আর এটা উঠে দেখুন বহুত ही हाईली डिमांडेड कलेक्शन দেখুন আই কলরটা ব্ল্যাক রে গোল্ডেন সাইন
তাজমহল ডিজাইন তাজমহল ডিজাইন পুরা পিন্ধি দেবে পুরা সোনার শাড়ি বাই দিসবা এটা দেখুন আচল তার ব্লাউজ রে ফির ওয়ার্ক দিয়েছে ব্লাউজ পিস ফির ওয়ার্ক আছে দেখুন দড়িরে বাঁধা বি আছে বাঁধর ধড়ি আছে আর এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিশুଛି ଟିକେ দেখুন শাড়িটা মানবার পড়বা গোল্ডেন শাইনিং গোল্ডেন কলর আছে এটা 18200 টাকা আসবা 18200 টঙ্কার দেখুন আপনি এটা মগাই পারবে তারপর দেখমা এটা বড় প্রিন্ট রে দেখুন বঢ়িয়া লাগবে বড় বাঁধর আছে বড় মন্দির ডিজাইন আছে এটা আঁচল আর বড় দেখুন পিওর পাট যেন মানে খুঁজুছন কম কম দামরে ভাল ভাল কলেকশন দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন তাক মিলুছে আপন এটা অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে নেই পারবে নিহারিকা মেহনানিকর দোকান রু এটা দেখুন এটা ফের ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন বহুত হি রয়েল লাগুছে 18700 টঙ্কার দেখুন আপন মানে সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপরে দেখমা অরেঞ্জ আর ব্লু কালার কম্বিনেশন ওটে অরেঞ্জ রে ব্লু কালার কম্বিনেশন এটা দেখুন আঁচল এটা হলা পুরা বডির দেখুন অরেঞ্জ ব্লু কালার কম্বিনেশন দেখুন আপন মানে এটা 18300 জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে দেখুন 18300 টঙ্কা পড়বা ব্লাউজ ওয়ার্ক এতে ফের ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে সুন্দর লাগবা কালেকশন ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା ସେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ବ୍ଲୁ ରେ ଡିଜାଇନ ଅଲଗା ରହିବା ଅରେଞ୍ଜ ର ବ୍ଲୁ ରେ ଟିକେ ডিফরেন্ট ডিজাইন আছে এটা আচল এই কলর কম্বিনেশন এটি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা বি সুন্দর খাস লাগুଛି কালেকশন শাড়ি মানে দেখুন স্যার পুরা পছন্দ লাগবে দেখুন এত কি বচ্চা 18400 টাকা খাস কালেকশন 18400 টাকা দেখুন আপন মানে এটা নেই পারবে एक से बढ़कर एक শাড়ি বানা আজকে দেখুন এটা দেখুন ছোট ছোট কুঠি রে আছে আর চক্র দেখুন টেরাকোটার এটা দেখুন আঁচল তার ব্লাউজ বি ওয়ার্ক আছে এটা দেখুন ফের ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন রয়্যাল কালেকশন মানে এটা 17000 টাকা 17000 টাকার দেখুন আপন মানে পেপারে পিওর পাটার কালেকশন আজকে আরম্ভ লাস্ট তক দেখুন বহুত সারা सरप्राइज কালেকশন আছে আজকে যেটা আপন দেখুন এটা দেখুন হাফ টিস্যু বলবি এটা হাফ টিস্যু আগে নাই হাফ টিস্যু নাই হাফ টিস্যু নেই দেখুন এটা দেখুন আঁচল বাকি হাফ টিস্যু বাকি লাগুছে পুরা লাগুছে দেখুন বর্ডরটা দেখলে হি পুরা ঘবরে যাবে দেখুন হাফ টিস্যু এখানে লেকিন পিনি দেবে বলে পুরা হাফ টিস্যু হি বলবে এত সুন্দর কাম আছে নাই ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক না পিওর পাটর আছে দেখুন আপনি নেই পারবে এটা 17700 টাকা দেখুন পিওর পাটর বেস্ট কালেকশন আপনি নেই পারবে তারপর দেখমা কালার অফিশিয়াল কালারটি कलर कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है सीमेंट कलर ये देखो ना चल आ बॉडी देखो सीमेंट कलर अच्छे पिन्ही देबे बेले पूरा समस्ते पछराबे रखी न आंचो बोली देखो नेत बढ़िया लागु सीमेंट कलर रे केते बढ़िया डिजाइन नीचे आपण नहीं पारबे এটা 19000 টাকা আসবে 19000 बरगढ़ जॉर्ज स्कूल खेलपड़िया पाखे ही अछि जेंटा आपण धनुयात्रा मेन मीना बाजार नहीं लागे जिन माने बाहरु देखुचन से माने जानि पगाबे मीना बाजार रा साइड रे ही तांकरी गलीटा अछि आ इनही तांको दुकान अछि ए देखो ना चल सेल्फ कलर ब्लाउज रे वर्क ब्लाउज पिस वर्क इन बहुत ही सस्ता दाम रे संबलपुरी साड़ी मिली जाए आपण माने जदी बिहा गरिया बडू गरिया टोटल सेटअप नेबा ले चाहछन ए टू जेड सब कलेक्शन आपण माने सब गुटे दुकान ही नहीं पारबे 18400 टाका 18400 टंका देखुन आपण माने एटा मगै पारबे श्रीयंत्र डिजाइन रचे देखुन एटा एटा देखुन आचलटा भी देखुन श्रीयंत्र डिजाइन केते बड़ डिजाइन करा हिचे गुटे बांधरे आ ब्लाउज पिस वार देखुन स्वस्तिक रचे गुटे बांधरे तार में कोड़ा हिचे एटकी डिजाइन सेतले तो एटा अवार्ड विनिंग साड़ी माने एटा चला ता बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया दिसु देखुन आपण माने नहीं पारबे 18500 देखुन एटकी बॉड डिजाइन नहीं पारबे तार पर देखो आपण माने देखु चन निहारिका मेहनानिकर दुकान रो एटा गुटे देखुन मोहल बेटार साड़ी ब्लाउज वर्क एटा ब्लाउज पीस वर्क एटा रामा ग्रीन कलर अछि एटा देखुन आचल एटा ब्लाउज पीस वर्क एटा ला तार बॉडी देखुन मोहल बेटार भी देखुन केन किस्म रो साड़ी आउजे देखुन एटा प्योर पाटर रामा ग्रीन कलर 19400 टंका रे देखुन आपण मन मगे पारबे तापर देखमा ब्लैक कलर रे गुटे ब्लैक और कॉपर सल्फेट अछि एटा देखुन आचल ब्लाउज रे वर्क एटा हला तार पूरा बॉडी रे देखुन केते बढ़िया लागु देखुन आपण नहीं पारबे एटा आसबा 18000 टाका एटा देखुन मात्र 18000 टंका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे देखुन तापर देखुन छोट प्रिंट ऊपर एटा भी कम धड़ी रे अछि एटा भी ब्लाउज रे वर्क आसबा एटा भी ब्लाउज पीस वर्क आसबा एटा भी प्योर पाटो
এটা হলো তার পুরা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି তার দাম ধরি বাঙ্গরে আছে 16000 16,000 টঙ্কা দেখুন আপনারা নেই পারবে তো এটা তো থিলা পিওর পাটর কলেকশন তারপরে ইয়াহিন দেখমা আমি টিস্যু গুলা হাফ টিস্যুর কলেকশন ସବୁ স্যাম্পল କିଛି দেখা হউছে স্টক তো বহুত বার ସବୁ দেখে নাই ସବୁ তো ভিজিট করবে বলে আপনারা স্টক মানে দেখি পারবে কমিং ভিডিও মানকু দেখাতে এটা দেখুন হাফ টিস্যুর কলেকশন দেখুন আঁচল দেখুন কেতে রয়্যাল লাগুছে বডি দেখুন তার লেভেল হি অলগা লাগুছে দেখুন তার ধড়িতে দেখুন 19,800 টাকা 19,800 টাকা দেখুন এতকি বড়িয়া হাফ টিস্যুটে নেই পারবে তারপরে দেখমা গ্রিন গ্রিন কালারের আছে এটা দেখুন আঁচল এটা হলো পুরা বডিটা দেখুন এটা 17,500 টাকা 17,500 টাকার দেখুন আপনার মানে এটা নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা গুটে দেখুন কলর টিকে দেখুন শাড়ির অফিশিয়াল কলর এটা ইংলিশ কলর বি বলুছ কলর আঁচল দেখুন পুরা সে নিয়া আঙরা বাই জ্বলুছে এটা হলো তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা হলো ফুল বডি দেখুন बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया लगा शाड़ी आप जे में नेबे तार प्राइस 19,000 टाका 19,000 टंका रे देखुन आप इतनी बढ़िया सुंदर हाफ टी शर्ट नहीं पारबे तारपर देखमा এটা भी बहुत पसंद करू এটা দেখুন চক্র উপরে নর্তকী কেন্দা আকান্তা দিশুই দেখুন হাফ টি শর্ট भी बहुत ही बढ़िया रॉयल लागुजी कलेक्शन रे आचल आप पड़ देखुन जेन माने खोजु जन पाटो साड़ी बेस्ट हबा देखुन आप पूरा देखुन सारी पसंद करबे जेन वैरायटी अछि जे 21,500 21,000 এটা ব্লাউজ भी ওয়ার্ক আছে ब्लाउज पीस फिर वर्क आसीबा देखुन बड़ा सुंदर डिजाइन बढ़िया लागुजी देखुन ब्लाउज पीस भी वर्क आसीबा एटी छोट प्रिंट रे देखुन जेन माने खोजु जन छोट प्रिंट भी पाई जिवे छोट प्रिंट रे बहुत किछि अछि ए 10-15 टा कलर बाहर देखले चल अब बॉडी देखुन केते बढ़िया लागु देखुन स्कर्ट बॉर्डर टाइप देखुन चौड़ा धड़ी रे छोट प्रिंट ऊपर बहुत सुंदर जेता दाम केते कहले कि 20,500 20,500 टंका पड़बा एटा लेवेंडर कलर कलेक्शन मानबार पड़बा देखुन लेवेंडर कलर रे अछि हाफ टिश्यू देखुन एटा आंचल रेड धड़ी आंचल रे सुंदर दिछि देखुन एटा आसबा 18,800 टाका 18,800 टंका आपण मन सब साड़ी ऑनलाइन ऑफलाइन दुहित माध्यम रे मगे पाबे एटा गोटे स्पेशल कलेक्शन जना जाउछि सेलिब्रिटी मॉडल मानकर जेंडा तार पसंद है हिसाब कलेक्शन ब्लाउज पीस तो वर्क तार एटा वर्क देखि निजबे जोरदार लागे बहुत ही जोरदार बहुत ही हेवी वर्क दीजिए तार बॉडीटा देखुन सबको डिफरेंट डिजाइन अच्छे देखुन बहुत ही सुंदर लागबा 20,000 टाका आसबा 20,000 टंका देखुन इतकी बढ़िया हाफ टी शर्ट नहीं पाबे डिजाइनर हाफ टिश्यू तापर देखमा बोइतो डिजाइन अच्छे पीच कलर रे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन आसबा ए देखुन आंचल डिजाइन भी स्पेशल अछि आंचल भी बहुत स्पेशल ब्लाउज लाइनिंग आसबा ब्लाउज पीस लाइनिंग आसीबा एटा ला तार पूरा बॉडी देखुन बोइतो डिजाइन तैगरी आपण माने नहीं पारबे 20,300 टाका 20,300 टंका देखुन साड़ी देखुन जर पसंद लागिबा एक नंबर लागु देखुन कलेक्शन तार पर देखमा रॉयल ब्लू रे कॉपर सल्फेट बॉर्डर आंचल आसे ये देखुन आंचल एटा ला तार पूरा बॉडी देखुन रॉयल ब्लू रे कॉपर सल्फेट रो कलर कॉम्बिनेशन रो एटा आसबा 18,800 टंका देखुन एटा हाफ टिश्यू रे अछि सरप्राइज कलेक्शन भी अच्छे आप वेट करता हूँ ये देखो ना आंचल 14,000 रे फुल टिश्यू देखामा सेटा देखामा वेट करता हूँ पूरा 14,000 रे ये देखो ब्लाउज पीस वर्क भी अच्छे देखो हाफ टिश्यू रे एटा ला तार पूरा बॉडी रे देखो टेराकोटा रो चक्र थाके देखो ग्रीन कलर रे अच्छे एटा आसबा 21,000 टंका देखो हाफ टिश्यू देखाई छी आपण माने देखो छ निहारिका मेहर संबलपुरी कलेक्शन जेंडा होचे बरगढ़ शहर रे जॉर्ज हाई स्कूल खेलपड़िया पाखे ही तांकरी शॉपटा अछि घरे ही तांकर दुकानटा अछि एटा देखुन आंचल एटा हला पूरा बॉडी देखुन एक नंबर दिसबी साड़ीटा 18,700 टाका ऑफिशियल कलर 18,700 टाका स्पेशल कलेक्शन एटा देखुन रामा ग्रीन रो स्पेशल कलर कलेक्शन रेड धड़ी आंचल रे अछि एटा सी ग्रीन चला देखुन बढ़िया लगबा आ बॉडी देखो बहुत सुंदर दिखे साड़ीटा पूरा मानबार पड़वा जे भी नेबा कि पूरा क्वालिटी A1 रहे A1 क्वालिटी आ जन छोट छोट काम है जिगनी पूरा परफेक्ट है जे पेंसिल आर्ट बोलिया
20,500 20,500 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଥିଲେ ପାଟ ଇନ ନେମି କି ସେନ ନେମି ଏଟା ଦେଖୁନ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବାର ନାଇଁ ପଡେ ଯେନ୍ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଏସ୍ ହେଇଯିବା ଲେଟ୍ না করুন যেটা দেখুন ଟିକେ জলদি বুকিং করবে না তো প্রায় সব আউট অফ স্টক হই আসি এটা দেখুন আঁচল और जेल माने विजिट करबा লাগি চাহুছ লাসুন বহুত কিছু নয়া নয়া জিনিস দেখা আও বি দেখা হবা ভিডিও রে যেটা সেটা লিমিট থিসি আমি দেখে না পারু সেটা আপন মানে ভিজিট করলে যাকে দেখি পারবে এটা দেখুন কেতে বড় এটা 19,400 টাকা 19,400 টাকা বহুত বড় লাগবা पूरा स्पेशल স্পেশাল স্পেশাল কালেকশন তারপর দেখুন এটা ব্ল্যাক কালার রে গুটে আছে এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ লাইনিং আসবা ব্লাউজ পিস লাইনিং রাসবা এটা হলা তার পুরা বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছু এই কালেকশনটা বি 20,000 টাকা 20,000 টাকা পড়বা দেখুন আজির কালেকশন সব এক সে বড় এক কালেকশন যেটা কি দেখুন স্যার সব পছন্দ লাগবা তারপর দেখবা হাফ টিস্যু পরে টিস্যু দেখবা এটা দেখুন হাফ টিস্যু এটা দেখুন আঁচল লাইনিং ব্লাউজ মানে ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা হলা তার পুরা বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবে দেখুন এটা আসবা 19,800 টাকা 19,800 টঙ্কা এটা ଥିଲା হাফ টিস্যু তারপর দেখমা ফুল টিস্যু রে ফুল টিস্যু রয়্যাল কালেকশন গুড়াক আজকে দেখা হবা দেখুন ফুল টিস্যুর भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া জবরদস্ত কালেকশন তার গোটে চমক অলগা রয়েছে ফুল টিস্যুর এটা দেখুন আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন ফুল টিস্যু কেতে বঢ়িয়া দিছু দেখুন আপন মানে এটা মগাই পারবে 26,000 টাকা 26,000 টঙ্কা বহুত সুন্দর কালেকশন তারপর দেখবা রেড রেড রে রেড রে আছে দেখুন আমার অন্নদাতা ফুল টিস্যু আঁচল টিকে দেখুন পুরা কেতে গাঁর থিম দিয়ে দেখুন পুরা পূজা করজন এটা তার ব্লাউজ পিস কফি কালার রে আর বডি দেখুন অন্নদাতা বেলা কেঁদিলে অন্নদাতা শাড়ি না দেখুন এটা হল চাষি দেখুন এটা হল জুতুচন এটা পলহার রুচন ধান দাউজন দেখুন ধান মড়ৌজন সবু টোটাল দেখুন টোটাল তার ধান কেন্দ্রে চাষ আছে সেতির উপরে নিয়া হয়েছে সেতির এটা দেখুন অন্নদাতা শাড়ি শাড়ি না এটা আপনার নেই পারবে ফুল টিস্যু তার প্রাইস কেতে কইলে কি 28,500 28,500 টাকা দেখুন এই সুপার কালেকশন আপনারা নেই পারবে জলদি জলদি বুকিং করুন বহুত বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন স্পেশাল কলর পেইছি এটা স্পেশাল এটা এই কালার বহুত ডিমান্ড করুতলে এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিসটা প্লেন আসবা এটা হলো তার পুরা বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন আপন মানে এটা মগাই পারবে এটা কলর বলছন 24,400 টাকা 24,400 টাকার দেখুন আপন এটা না মগাই এটা পারবে পর্পল কালার রে আছে টেরাকোটার চক্র দেখুন পুরা এটা বি বড় বড় বাঁধরে আছে পুরা বড় বাংলা 10 ছান্দিয়া কে এটা 10 ছান্দিয়া দেখুন এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস প্লেন আসবা ব্লাউজ পিসটা কি চিন্তা প্রকারে আসবা এটা হলো তার পুরা বডিটা দেখুন কি চিন্তা প্রকার রয়েছে দেখুন রয়্যাল কালেকশন ফুল টিস্যুর দেখুন এটা আপনার মানে নেই পারবে তার প্রাইস 27,000 টাকা পড়বা 27,000 যেন মাত্র লগাসু যেন হিসাব কাম কাম কে দেখি কে দেখি না তো বাংলা দেখুন এডকি সাইজ র বাংলা আছে সেটা ফের ফুল টিস্যু রে ফুল টিস্যু ফুল টিস্যু তো বহুত কলর অলগা কর ইটা বহুত লোক মেসেজ করতিলে ই কলর লাগি আমার দিন পিঙ্ক আছে পিঙ্ক আছে বলে তাকলে স্পেশাল কালেকশন এটা আর আপন মানে দেখুন না এই ভিডিও কে স্কিপ না করো আর মোর লাস্ট করে দেখো তো सरप्राइज भी देखा बा এটা দেখুন আঁচল 14,000 रे फुल टिश्यू देखा मात्रे मात्र 14,000 पूरा फुल टिश्यू 27,500 27,500 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে ফুল টিস্যুর এই জবরদস্ত কালেকশন তারপর দেখুন রানী রে মেহেদি Parrot, বডি আঁচল parrot. প্যারট গ্রিন फुल टिश्यू तो बहुत बार बा बाकी टाइम परमिट नहीं करबा आपण माने यदि विजिट करबे बहुत किछि देखि পারবে দেখুন 28,000 টাকা আছে 28,000 টাকার দেখুন নেই পারবে छोट प्रिंट रे শর্ট প্রিন্ট উপরে আছে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন কালেকশন এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন ছোট প্রিন্ট উপরে বঢ়িয়া লাগ बहुत ही सुंदर लागबा 24,000 24,000 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে টেরাকোটারে আছে আপনারা নেই পারবে ফুল টিস্যু बहुत शाइनिंग रहउची শাইনিং দেখুন পুরা গোল্ডেন শাইনিং আউছে ফুল টিস্যুর এটা গোটে তার ওজন দুসরা পরে যেনকে পিনহি যাইতিবে বেলে বি গোটে পছড়ু দিবে সমস্তে এটা দেখুন আঁচল এটা হলা তার পুরা বডিটা দেখুন কোণার্ক মন্দির কোণার্ক চক্র ডিজাইন
ব্লাউজ রে ওয়ার্ক এটা আসবে পরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা মাত্র 28,000 টঙ্কার দেখুন এই ফুল টিস্যুটা নেই পারবে এবে দেখমা 22 কি কেতে আছে 21,000 রে ব্লাউজ ওয়ার্ক वाला ফুল টিস্যু 21,000 রে ব্লাউজ ওয়ার্ক वाला ফুল টিস্যু আপনারা নেই পারবে মাছ বর্ডর রে এটা দেখুন আঁচল মাছ বর্ডর রে আছে ব্লাউজ রে ওয়ার্ক ব্লাউজ আসবে পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন আর এটা হলো তার পুরা বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন বহুত হি কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন আপনারা নেই পারবে 21,000 ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला ফুল টিস্যু বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন 21,000 টঙ্কার দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে দেখুন আপনারা এই সুপার কালেকশন নেই পারবে ফুল টিস্যু কিন্তু টিকে ক্লিয়ার করে দমা সমস্তଙ୍କୁ টিকে ক্লিয়ার করে দমা যে আমার যেন আগରୁ যেন টিস্যু দেখা ହେଲା হ্যাঁ সেটা পার্ট অফ প্লস টিস্যু টিস্যু আর ই যেন দুই পিস দেখালা এটা হচ্ছে পার্ট অফ প্লস কটন প্লস টিস্যু টিস্যু তো এটাকে বাত্তা भी কই পারবা বাত্তা রে ফুল টিস্যু भी কই পারবা এটা সেদিলে দেখুন 21,000 রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে এই সুন্দর কালেকশন আপনারা নেই পারবে এটা পার্ট অফ প্লস টিস্যু এটা পার্ট অফ প্লস কটন প্লস টিস্যু টিস্যু মানে গুটে পাট জায়গায় কটন গুটে ফুল আছে আছে এটার भी প্রাইস 21,000 না 21,000 এটি भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসিবা দেখুন হ্যাঁ ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস আসবে ওয়ার্ক আসিবা প্লাস মাছ ধড়ি রে আছে দেখুন আচ্ছা ইহাদে যেটা দেখামা এটা আহুরি কম দাম রে যে ফুল টিস্যু কিন্তু ক্লিয়ার করমা যে এটা হচ্ছে মিক্স वाला ফুল টিস্যু মিক্স वाला ফুল টিস্যু আপন মানে যদি ফির भी ক্লিয়ার नहीं পারবে কল করে বুঝি পারবে জিনিসটা কারা বলি এটা দেখুন আচল আমি কেনসিটা হাইট করকি নাই রখবার যেটা যাহা है सब ক্লিয়ার করে দেন দেখুন এটা দেখুন মাত্র 14,000 এটা সেটা 14,000 রে 14,000 রে ফুল টিস্যু দেখুন পিনিতে বেলে সে 20-25,000 টাকা ফুল টিস্যু লেখা লাগু দেখুন মাত্র 14,000 টাকা দেখুন পুরো গোল্ডেন শাইনিং আসি দেখুন 14 শাইনিং সেম রহবা বাট ইনু আমার যেটা সেটা পার্ট অফ প্লস টিস্যু রহেছি এটা আর্টিফিশিয়াল সিল্ক রহিছে সিল্ক রহিছে সেতিলে কম রেট রে এটা 14,000 রে মিলি যাଉଛି দেখুন আপনারা দেখুন 14,000 রে দেখুন 25-30,000 র ফুল টিস্যু র মজা নেই পারবে যেন মানে বিনা বালে চাহন টিকে জলদি বুকিং করুন এন্ড দা কালেকশন রহেই না তারপর দেখমা শর্ট প্রিন্ট রে মিক্স গুড়া দেখে দেমা শর্ট প্রিন্ট রে বহুত হি সুন্দর লাগুছে তার দাম কেতে কইলে সব 9,000 রে শর্ট প্রিন্ট এই সব 9,000 লেখা দেখুন বহুত বড়িয়া লাগুছে দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে কলর কম্বিনেশন মানে দেখুন এটা भी 9,000 টাকা দেখুন আমি তো ইহা শর্ট প্রিন্ট রে দেখে দউছু বড় বড় প্রিন্ট রে भी বহুত কিছু আছে দেখবার লাগি চাইবে বলে আমার নিজের যে চ্যানেল আছে সেলু পার্টিকুলার ভিডিও মানে সেটি সেপারেট अवेलेबल আছে দেখুন এটা भी দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন আর যদি भी আচার আঁচল সাইড পুরা ফটো দেখবার লাগি চাহছেন আপন মানকু পুরা ফটো भी মিলি যাবে দেখুন এক সে কালেকশন মিক্স পার্টর আছে নাই হ্যাঁ এটা সব মিক্স পার্ট এটা সব 9,000 লেখা 9,000 টাকা এটা কম রে আছে এটা 8,500 এটা 8,500 টাকা দেখুন এই পার্টিকুলার এই শাড়িটা 8,500 টাকা বড়িয়া লাগুছে দেখুন কালেকশন এটা পাটলি আছে এটা পাটলি ফের আছে দেখুন পাটলি বলে ওধা নাই নো এন্তা ডিজাইন বাঁধা আছে অলগা কলর টোটাল বডি সারা বাঁধা আছে জুড়ে খালি হাফ হাফ কলর আছে যেন বডিটা প্লেন রছে হেন্দা নেন টোটাল বডি সারা বাঁধা আছে দেখুন এটা भी 8,500 এই 8,500 বলে নে হ্যাঁ 8,500 8,500 আপন মানে আর গুটে কলর আছে এটা 8,000 রে আছে এটা দেখুন মাত্র 8,000 টাকা রে এটা भी সেই পাটলি ডিজাইন আছে পাটলি বেলে বাঁধা वाला পাটলি বডি সারা এটা টোটাল রহবা আপন नहीं পারবে দেখুন এই সুন্দর কালেকশন এক সে কালেকশন জবরদস্ত কালেকশন সব নোয়া নোয়া আসি যে এটা দেখুন আজির খালি স্পেশাল খালি পাটর ভিডিও হেলা দেখুন কেটে লম্বা ভিডিও সেতলে বলে আপন নেক্সট ভিডিও মানে তাকর কটন শাড়ির আউ বি সেকশন ওয়াইজ সব দেখমা আমি সেটা এটা 10,200 টাকা 10,200 টাকা দেখুন আপন মানে नहीं পারবে আপন মানে দেখুছন নিহারিকা মেহনানীকর দোকান এক্সক্লুসিভ সম্বলপুরি পাটো শাড়ি এটা আসবা 8,600 টাকা 8,600 টাকা দেখুন টেরাকোটা বাঁধ টেরাকোটার পরভা ডিজাইন আছে তারপরে দেখমা এটা দেখুন চৌড়া বর্ডর মানে স্কট প্যাটার্ন রে থাইগরি 9,200 টাকা আসবা 9,200 টাকা দেখুন এটা দুলহন কালেকশন মানে যেন মানে কম রেট রে পাটো বলছো তাকলে এই স্পেশাল কালেকশনটা দেখুন 9,200 টাকা রে আপন নেই পারবে এক নম্বর লজি কালেকশন এটা ওটা भी 9,200 রে আছে কোণার্ক ডিজাইন থাইগরি বঢ়িয়া লাগবা এটা দেখুন আচল কম্বিনেশন भी बढ़िया আছে আর বডি দেখুন কলর কম্বিনেশন भी বহুত বঢ়িয়া সুন্দর লাগুছে দেখুন আপনারা নেই পারবে কলেকশন বহুত হি আছে সবু কলেকশন গুটে ভিডিওরে দেখাবড়া পসিবল হি নাছে সেদিলে বলি ভিজিট করুন যেন মানে বিহাগরিয়া কি বড় ঘরিয়া কি সিঙ্গেল পিস भी যদি নেবালি চাহছন আপনারা নিজের মন পছন্দ কলেকশন নিজে চয়েস করে নেই পারবে আই ভিতর যদি ক্যান্সেল নেবালি চাহছন ক্লাসিক লুক দেবা পুরা স্টাইলিশ লুক দেবা স্টাইলিশ লুক এটা দেখুন আচল পেপার বর্ডারে আছে 8,500 টাকা মাত্র 8,500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে बहुत ही बढ़िया लगे पेपर बॉर्डर रे देखुन स्पेशल कलेक्शन रे आज वीडियोटा इनही एंड करमा जेतकी कलेक्शन अच्छे देखुन आउ घंटे वीडियो बनाले भी नहीं सरी सेतिले बोली हमर देखुन तांकर वीडियो एथरा प्रत्येक शनिवार
3 बजे दोपहर 3 बजे आप देखबार ले पाबे। आज भिडियो थिला स्पेशल पाटो शाढ़ी भिडियो बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखाला जेनटा देखुन फास्ट टाइम केतेटा शाढ़ी ई जगह ही लॉन्च कराला बहुत ही बढ़िया जबरदस्त लागला। आपण माने ई भितर भी जदी ऑनलाइन मगाबले चाहछन स्क्रीनशॉट करन ताकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठन एड्रेस पेमेंट कर ऑनलाइन बुकिंग कले आपण घर जाक 3 ରୁ 4 दिन भितर आराम से पहुंची बा या आपण माने आसी ताकर दुकान देखले आ भी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन আছে आसी कर निया निया देखि देखि नै पारबे। तो रात आज भिडियो तो आज भिडियो आपको केनदा लागला कमेंट रे कोन भल लागला लाइक करन शेयर करन चैनल के पहला तरह जेनला सब्सक्राइब करन। तो वीडियो एंड करमा फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो जय मां समले। जय मां समले।